अन्य समय की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा के साथ साथ महाअष्टमी की पूर्ण तिथि को रानीरखमा के रामकृष्ण आश्रम में कुमारी पूजा का आयोजन किया गया। दुर्गा पूजा के 8वें दिन का अर्थ है सुबह उठना, स्नान करना, नए कपड़े पहनना और श्रद्धांजलि देना। इस दिन सभी लोग बड़ी श्रद्धा से मां की पूजा करते हैं। हालांकि इस दिन का एक और हिस्सा कुमारी पूजा है। आमतौर पर 8वें या 9वें दिन कई जगहों पर कुमारी पूजा की जाती है। 1901 में स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता के बेलूर मठ में पहली कुमारी पूजा की शुरुआत की थी। तब से बेलूर में हर साल बड़ी धूमधाम से इस पूजा की प्रथा चली आ रही है। वे कुमारी पूजा के माध्यम से प्रकृति की पूजा करते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि ईश्वर मनुष्यों में है, खासकर उन लोगों में जिनके मन ईमानदार हैं, जो निर्दोष हैं, उनमें ईश्वर की अभिव्यक्ति सबसे अधिक है। ये गुण केवल कुमारियों में ही मौजूद हो सकता है, ये सोचकर उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। देवी पुराण में भी कुमारियों की पूजा का उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में जिन लड़कियों को 1 से 16 वर्ष की आयु तक मासिक धर्म नहीं होता है, उन्हें कुमारी के रूप में पूजा जाता है। और দিদিমা ওকে বলেছিল যে তুমি বড় হয়ে কুমারী হবে। তো যাই হোক আজকে সেই সুযোগটা পাইছে আমরা খুব খুশি। কোনখান থেকে আপনারা আছেন? সিদ্ধাশ্রম থেকে। ভাবছিলেন এরকম কোনোদিন এরকমভাবে আপনার মেয়েকে পুজো দেওয়া হবে? ঠিক এরকম আশা ছিল না, কিন্তু এখানে আসার পর সব সিলেকশন হয়ে যাওয়াটা খুব খুশি। ওকে পুজো করা হবে, সেই বিষয়ে একটু যদি বলেন। আমাদের চিরাচরিত প্রতি বছরই কুমারী মায়ের পুজো হয় অষ্টমী পূজার দিন। গত বছর তো করোনার জন্য হয়নি, কিন্তু আমাদের মিশন স্কুল এই আশ্রম যতদিন স্থাপিত তার আগে থেকে এই আমতলি থাকতেই আমাদের কুমারী মায়ের পুজো হয়। আমরা সবসময় অষ্টমী পূজার দিন করি, শুধু গত বছর মিস গেছে। সেদিনটার জন্য তো সবাই অপেক্ষা করে, আমাদের এখানে প্রচুর লোক হয়, আমরাও খুব আনন্দে থাকি। আমি কুমারী মার করি আজকে 10-15 বছর হয়ে গেছে, কুমারী মার দায়িত্বে থাকি। আনন্দময়ী মা এবার যখন এলেন তখন তিনি আমাদের দুঃখ দূর করুন, আমাদের আনন্দ দিন, আমার দিনগুলো ফিরে আসুন। আমাদের এই যে মারণযজ্ঞ শুরু হয়েছে তার হাত থেকে আমরা যেন মুক্তি পাই, মা আমাদের এই আশীর্বাদ করুন। আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দ গিয়েছে, আর সবসময়তেই আমরা চিন্তা করবো যে ভবিষ্যৎ জীবনটা আমাদের সমৃদ্ধ হয়, সুখী হয়। আপনারা সকলে সুখে থাকুন, আনন্দে থাকুন, আর মায়ের আশীর্বাদ লাভ করুন। আমাদের সারা ভারতবর্ষের, সারা পৃথিবীর যেন এই দিনটা ফিরে আসে, আবার আগের মতো আমরা ভালোবাসতে পারি, আনন্দ করতে পারি, এই প্রার্থনা। আপনারা